Lumbazang constituency ka parlo borlang pherangkang arong arataphan PHSI campaign mesten lapen ingthirjira lang kijun longji aphan RCC ringwell rong rubduan kapacitang jiaphan ratsai klembang thansing kramsa phan Karbiang Long Autonomous Council CEM kapen kharateng pen ringwell kitu kapatang pipon Borlang pherangkang humplikep sose RCC ringwell kitu kapatang pipon arong lake langkang samtok biarong PWD Haridwar Bosti, Sipahi Bosti, Langphai Disa, Sarthe Chinthong, Dima Heading, Pepe Bosti, Tipra Bosti, Hojai Bosti, Jangphong Langso, Model Village, Riang Bosti, Ramkripal Bosti, Sankar Bosti, Borlangphe Railway Colony, Borlangphe Gang Quarter, Sarmen Phangcho, Raijo Disa, Kuskarli, Khasaigaon, Kerala Singh Bosti, Laidowe Disa, Sadhu Khuti, Pandit Bosti, Lapen, Gor Bosti, Hehuya Rongalong, Humplikep Sose RCC Ringwell ki hut patangsi, Rongara Tom ki junalanga ki sungpen, Joklopusi, Perangkia Thingnu Pachinido. Tunda Rongameng kelang samtok biar. Kopi ria lo. Iria ke borong fair Borong tinali. fair tinali. Tangte nale tum la bangso ring kumasina tum bhan nai pig lo. Sorry na pike nili tumang ke CM Dr. Tuliram rong hang na pik lo. Nang tum rong long ring home kan lo ni ke long dom. Ene ke pli lo he. Home pli ta non ke tang la person la he. Oh tang lo dah pentak se sok bom lo. Dak se salom. Ne ki juna lang bang ke la person na tum kisung avelo la person la he. Oh non da ring nang pilo pe nili tum kisung ka vela phang sung lo he sa me non bang ke ring nang pi pe ke kis nili tum sol na kisung. Sok da mang ke aram lo dak hem rong mane chite bok het lo ya phang ke ing si ring long si bang don po trok sok si ke ban da chu sok nang ma si sung chat le ton ma ke aring nang pi o jo ne ma ko ke ring me si long nili tum ha Tini la so ring nal tum long le ko bang nal tum lang kon na sige jo niklo. nili tum hailu mane ring do he sa me ke sok du na hailu winga ja nili tum Hello so ring. don seng kramsa Alang li si nang ke ban pi. oh kadang lang li sidang kerap nang ke ban pi lo he Kumahani? don seng kramsa Tangte nang tum nang ke pivek Karbiang Long Autonomous Council lo si yang ko pibui nang tum. nili tum ke la se ma pha nili tum churu nang kok lo ke so lo thang kang hon pen ring nang ke pi lang bang ke sung kai ta nang vera jo ne ma se na ma lang na pi bang nili tum churu re ta un ide lo churu nang kok lo lang li CM sar phanta Tangte nang tum ko mani along puasa paduri along son tak kenang jilang apan pini oh nili tum kinang jilang dola ring karu la pan se mane kere mane lang ke hoda te nili tum solo ke kosto chat mate sir pa non ke lom pen dako pa se nang pichute pojal nili tum mang CM sara chuning ri dun thobang ke Ni la lang yang sam tau biarong nal tum rong bang don kon doik lo. ene don pokep Don phoke pen home pli ari la person la he. Ako kinang sot la putulang la pula he. oh aru kinang lang pojal nili tum ba non humni bag nang lang pojal nang pichute CM sara chuning ri dum ke kuna humni ba nang pichute ni tum mang ke pas se ke reng mi chulang thupo pojal la pulau choro de non nang kerap thak se nili tum ge bangi tum ta nili tum son thak se alang le CM sar phanta son thak se nili tum chera bum po ba chera ji ku se nili tum ba ni hang lo la son ma CM sar pha alang le pulau thon seng kram sa phanta lo PWD हजार बस्ती Pidap. कौन सा एरिया पड़ता है हजार यहाँ बस्ती ये कारबिलांग पे? नहीं मतलब Borong fair. बोलम फेर. हाँ बड़ा Borong fair के अंदर. पर जिला कारबिलांग रहने वाला है और पहले हम लोग का पानी के लिए बहुत असुविधा था CM सर और धन सिंह करो मैंने हम लोग क्रमशः दिया है तो पानी खा कर हम लोग मैंने आराम मिला है और अभी आप लोग कोई चिंता नहीं अभी पानी अच्छा मिला है पानी खा कर हम लोग को शांति मिला है तो उसके बारे में जो CM और जो धनसिंह राम साहब लोग को ये रिंग दिया ना हाँ उसके बारे में आप लोगों को क्या बोलेगा? उन लोग का धन्यवाद है बोलेंगे मैंने हम लोग पानी खा कर मिला तो धन्यवाद है धन्यवाद उन लोग को मैंने CM सर और ये जो कर्मचारी सब ने दिए है जो जीवन हम लोग को पानी मिला है पानी खाकर आराम मिला है उन लोग को धन्यवाद पानी तो कैसा है? अच्छा है पानी तो अच्छा है पानी बढ़िया है दादा আপোনালোকৰ গাঁৱৰ নাম কি আছিল? এইটো ডিমা হাদিং ডিমাহাদেম কোনটো এৰিয়া পৰে সেইটো? এইটো বৰলাংফাৰ বৰলাংফাৰ পৰা কিমান দূৰ? বৰলাংফাৰ পৰা ধৰ মোটামুটি
1.5 কিলোমিটাৰ 1 কিলোমিটাৰ 1 কিলোমিটাৰ ন এইখন গাঁৱতে আপোনালোকে কিমানটা হাউচ আছে এতিয়া 30টা মান আছে 30টা মান আছে ন 30টা নতুনকৈ ৰিং কোৱা পাইছে নেকি নতুনকেতো আমি পাইছে মোটামুটি বেলেগ মানুহটো নিজেও বনাই লৈছে কেইটামান কেইটা পাইছে আপোনালোকে এইখন গাঁৱতে ইয়াতে 2খন 3খন মান হৈছে 3খন পাইছে ন তিনিটাও কমপ্লিট নেকি 3টাও কমপ্লিট হৈছে কমপ্লিট ন এতিয়া ভালকৈ খোৱা পানী পাই আছে নেকি পাই আছে এতিয়াতো পানীটো ভাল নে পানীটো ভালে তেতিয়া খোৱাৰ পানীৰ কাৰণে চিন্তা নাই আৰু চিন্তা নাই আৰু চোতালতে খন্দি দিছে হয় চোতালতে পাইছে এতিয়া আগতো দূৰত যাব লগা হৈছিল এইটো ৰিং কোৱা নোপোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ক'ত পানী খায় আছিলে এফালে অলপ গৰম পানী যাব লাগিছিলে গৰম পানী যাব লাগে এতিয়া যাব নালাগে আৰু এতিয়া নালাগে চোতালতে ৰিং কোৱা খন্দি দিলে হয় ৰিংটো কাৰ দিছে তো ৰিংটো শুনামতেতো CM ছাৰে দিছে বুলি কৈছে কিন্তু আমিতো দেখাও নাই কণ্ট্ৰেক্টৰটো ডনসিং ক্ৰামছা নেকি বুলি কৈছে কি ক'ব ডনসিং আৰু CM ছাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছে যা আমাৰ কাৰণে দিছে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে তেনেকৈ কওঁ আৰু